सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः बड़े रुद्रे हम भी करते हो पंचतत्वाय नमो नमः हे भगवान पिलाटे दिलरु बो घरे काम करी करी तो बड्ड बालटा पाछ अरे ओ आसिला समय रे ए परिवेश पूरा सफा रे पड़ होते वो तो जानी छु समुद्र ठारू मो बापा स्वर्ग पुरा छड़ी चली सेई दिन ठारू कारु शहर को आसी पात्र कोटिए सामान्य व्यवसाय आरंभ करी कारु छेवन को शहर करी धंधा करी संतनगढ़ शहर रे साजे जाई छै गोटे चढ़ासुड़ा कोटिपति समरेश पटनायक हुजूर एते सभी राजनीतिक कार्यक्रम कला भीतर ओ चढ़ा पथरे घंटा हे ठिया होतला केवल से पूर्वतन जमीदार रुद्र माधव से रुद्र माधव को मु किछि करि पारुनी कोन पई चलिछु कोन पई हुजूर आर एक मात्र झियो रूपाली पाई समुद्र ठारू से रूपाली को देखि दैछि छड़ाम मुंडटा पागल हो जाइछि आउ ताकू न पाइबा पर्यंत ओ मति गति स्थिर रहुनी केवल मते दरकार रूपाली आउ चौदह रूपाली को मो पाइबी एई दिन ता पिता रुद्र माधव परिवा ओ मंत्रणा बळे मो बुद्धि कौशले रुद्र माधव को बराइबी ओ मंत्रणा बळे मो बुद्धि कौशले रुद्र माधव को बराइबी सबसर धर्ष करी अवश्य सबसर धर्ष करी अवश्य विषम जिए ओ मंत्रणा बळे मो बुद्धि कौशले ओ मंत्रणा बळे मो बुद्धि कौशले रुद्र माधव को बराइबी रूपसी नायिका रूपाली सुंदरी बाहु कष्टी ताकू बांधी धरी रूपसी नायिका रूपाली सुंदरी बाहु कष्टी ताकू बांधी धरी गंडा मंडल रे आंकी मुचुमन गंडा मंडल रे आंकी मुचुमन मोर अकल सदाई मंत्रणा बळे मो बुद्धि मंत्रणा बळे मो बुद्धि रुद्र रुद्र भरा बराइबी अंगो सपन फूल को तोड़वा मानस खेल खेलुआछि आड़ सर्प पासे सपन फूल को तोड़वा मानस खेल खेलुआछि आड़ सर्प पासे
गीति नाट्य रसे श्रीडम्बर भाष गीति नाट्य रसे श्रीडम्बर भाष सुमरी मनरे भिड़ा पानी कुमंत्रणा बड़े बबुद्धि कुशल कुमंत्रणा बड़े बबुद्धि कुशल कुमंत्रणा बड़े बबुद्धि कुशल कुमंत्रणा बड़े बबुद्धि कुशल रुद्र भरा बुझिलु भंग वाजी नहेले खाली तो सही रूपाली को एक कोठा को आनी वो सहित अंक पलंकर सज्जारे शयन करिबी देखिछु रूपालीटा केते सुंदर जानी अरे सरकार जमिति तारका माने थांती सब तारका को आलोकित करुथिबा चंद्रमा जमिति ए धरा पृष्ठरे हजार हजार झियो माने थिले सबठारु सुंदरी भिन्नतम सही रूपाली आओ जेमिति हेले कले बड़े कौशले रूपाली को ओ बाहा हेबी केमिति भांग केमिति बुद्धि रूपाली को केमिति विवाह करिबी मते स्थिर मते रे हुजूर आपण शांति शांति रे बसी भावंतु निश्चय उपाय मारिबो हुजूर मो मुंड को बुद्धिटा पशिला रे पाइले ना बुद्धि पाइले सदनगढ़ राजा नगेंद्र को मोर से पिलाटी दिनर बंधु नारायण महांती एमिति कुट चक्रांत करिता भणी को विवाह कराई हां बाहा करथिला ता भणी को आ सहित जति मो पुणी थरे बंधुत्व स्थापन करी निश्चय रूपाली आपणकर रुद्र माधव घर को प्रेरण करिबी मो प्रस्ताव नहीं अवश्य नारायण खेल करबो ता झियो को मते विवाह कराइबा को देव अंग शुभ कार्य विलंब कहीं यथा शीघ्र चंचल जाई नारायण महांती को नहीं कि मो कोठा को चलिया आसुची हुजूर एई गले आ नारायण महांती को एई को आसुची तो किए मुझे भांग कौन भांग ए सड़ा को ता माँ बापा की ना दिली आंदोदा बुड़ा देथिला अम्मा बुआ ने दीर ए तू कौ छाप मैं हाथी छाप हाथी हाथी ए भांगो हाथी छाप मिलुची ए सड़ा भाटो हाथी छाप बन दुर्गा छाप नुह तो हेटा के तो हाथी बस दुर्गा तो हाथी सिंह ने बसती एले कहीं की डाकिलु आमर समरेश आज्ञा आपन के डाकी चत तम के हो ए गंगा हुजूर महांती बाबू गोड़ा आसिले 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 महांती बाबू
ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ବନ୍ଧୁ? ଟିକେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ତ। କାହିଁକି ଚିହ୍ନିବ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିବ? ରାଜ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ ନା ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲ ନା। ମନେ ପକା ସେଇ ପିଲାଟି ଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲି। ସେଇ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ମୋ ସମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ଆରେ ସମରେଶ, ପିଲା ବେଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଖଜୁରୀ ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଠାରୁ ମତେ କାହିଁକି ଆପଣ ମନେ ପକେଇଲେ? ତମ ପାଖରେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲି। ଝିଅମାନେ କୋଠା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କାରଣଟା ହେଉଛି କେବଳ ସେଇ ରୁଦ୍ର ମାଧବର ଝିଅ ରୂପାଳୀ ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ରୂପାଳୀକୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ତା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ପାଇବାର ଆଶାରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲି। ବିଜନେସ୍ ବେପାର ମାଟ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। କେବଳ ମତେ ଦରକାର ସେଇ ରୂପାଳୀ। ତମେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରୁଦ୍ର ମାଧବ ଘରକୁ ମୋରି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଏତିକି ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ପାଖରେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଋଣୀ ହେଇ ରହିଯିବି ବନ୍ଧୁ। ଋଣୀ ହେଇ ରହିଯିବି। এটা গোটে কথা। আরে বন্ধু হই যদি বন্ধুর সাহায্য ন করে ସେ କି ବନ୍ଧୁ? সে কি বন্ধু? ଗୁଗୁ ବନ୍ଧୁ। ভাষা খারাপ করুছে। হেলে বন্ধু, মু নিশ্চয় আপনার প্রস্তাব নেই রুদ্র মাধব ঘরকু যাবি। সতরে বন্ধু হ্যাঁ, সত করছ। যদি সে মনা করি দেব তবে আসন্তকালি রুদ্র মাধব ঘরକୁ ଯିବ ତ? হ্যাঁ, যদি সে মনা କରିଦେଲା, সেই রুদ্র মাধব সারা হারামজাদাটা যদি মনা କରିଦିଏ, ତା ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୋ ନାମରେ କରି ଶଳାଟାକୁ ସଜାଇ ଦେବି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ସମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବ ରୁଦ୍ର ମାଧବ। হেলে বন্ধু ସିଏ ଯଦି ହଁ କହିଦେଇଛି, ବାହା ଆ ଝିଅକୁ ଯଦି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ଏଇ କୋଠାକୁ ଆଣିବି, ଦେଖିବ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ସହରରେ ପୁରାପୁରି ଛାଇଯିବ ସମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। କରିଦେବ ଖେଳ। আস বন্ধু, মু মধ্য এ রাজ্য পরিবার কো ধ্বংস করে 2 জন মিশি আরম্ভ করিবা আমার খেল। 2 ଜଣ ମିଶି ଚନ୍ଦନଗଡ଼ରେ କରିଦେବା ଦିନେ ନା ଦିନେ ରାଜୁତି। पुष्पराज पुष्पराज এ ভাঙ্গ ଓ ইয়ে আসন্তা কালি রুদ্র মাধব ঘরকু মো সহিত ଯିବୁ। ମୁଇଁ ନେ ଜାଣ ବୁଆ ନା କାନା ମକେ ଧରି ନେ ସବ ଘରେ ନେଇ ଥିଗର ନେ ଖେବି ଯେ କାর ঘরকে ଯିବି কে? এ শুনবে, কো এ পাখ পাখরে সুন্দরী সুন্দরী ঝিও মানে অছন্তি। এক ফুটি ଯିବା। রুদ্র মাধব ঘর পাখ পাখরে
এক ফুড়া বলনু আরে মু কাহিকি রাণ পকাইবি তোতে গোটাই সেটিং করাই দে ঠকুଛୁ তুই মিছ কহুনি বে এবে মন্টু এন্তা বলবা দেখু ঠকুଛୁ তুই বলবা মিছ কহুনি ମୁଁ କହିଲି କଥା ওই রে আমি কোন এ শাস্ত্র পড়িবা লোক আমি ঠকাঠকি করু নেই এ শুনে ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ତତେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ସେଟିଂ କରେଇ ଦେବି ଠକୁଛୁ তুই ଏ ଶୁଣବେ এক কোটি যা ঠকুଛୁ ଏ ପାଗଲ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ଭଲ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିଥିବୁ ଏ ତ ମୁଣ୍ଡ ବାଲ କଳା ନୀଲା ଧଳା ହଳଦିଆ କରିଦେଇଛୁ ଶଳା ଭଲ ଭାବରେ କଲର କରିଥିବୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ও মোর নে তো কলর নেই না ଏଇଠି ଯିବୁ ବେ ଇଏ ପାଖରେ ଅଛି ଦେବୁ ସେଠି ଯାଇକି କିଣିକି ଆଣିବୁ हटा भी ठकलु तुई मुई बाल नहीं काटे मुई एंता बाल पुणिया दिस ମୁଁ ଠକୁଛି ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ଶଳା ଆମେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମଝିରେ ପୁରଉଛି जे सत कथा के कोई दोछे हो मंटू ठकुथि बुझे ମୁଁ ଆସୁଛି एक फुडी जाती ठकुछु ଏ, କଥା ମାନିବୁ ନା ନାହିଁ जीबी आड़े बाने ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା जे मगे ठीक कह देबु कंता नु ନିଶ୍ଚୟ